Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usi wa nafsi wa iyyakum bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti imtithalul awamirillah wa ijtinabun nawahi, yaitu melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan berusaha diri menjauhkan dari larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini, izinkan khatib menyampaikan khutbahnya dengan tema kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah sang pembawa rahmatan lil alamin. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah, rahmatan lil alamin ini adalah rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala untuk seluruh sekalian alam. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat seluruh sekalian alam. Pada tahun 571 Masehi, tepatnya hari Senin 12 Rabiul Awal, lahirlah sosok Nabi yang terakhir, yaitu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innahu yukhaffafa an Abi Lahab kulla yaumil isnin bisababil maulidin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu gembira atas kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai Abi Lahab atau Abu Lahab itu diringankan siksaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setiap hari Senin dan hari Kamis, karena beliau semasa hidupnya memperingati kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bergembira. Sampai-sampai Suhaibah, yaitu membantunya, budaknya, dimerdekakan oleh Abi Lahab karena ia senang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Kemudian Ibnu Abbas mentafsirkan bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala itu merahmati bagi seluruh sekalian alam siapa-siapa
yang mengikuti ajaran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dalam kehidupannya ia akan senang. Justru sebaliknya, siapa-siapa orang yang tidak mengikuti ajaran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kehidupannya akan sengsara. Kullu ummatin yadkhulunal jannah illa man aba. Sesungguhnya setiap umat itu akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mengikuti baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Illa man aba, kecuali orang yang menolak akan ajaran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sepak terjang yang kita ingat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kesehariannya mengajarkan cinta dan kasih sayang. Maka orang yang bermodalkan cinta kepada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam itu dijamin masuk surga. Tuba liman yarani wa aman nabi. Sangat beruntung orang yang bersama-sama dengan Nabi, duduk bareng dengan Nabi, menghadapi masalah dengan Nabi. Bahkan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, summa tuba liman lam yarani wa aman nabi. Sangat beruntung. Bahkan 3 kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, sangat beruntung orang yang tidak di zamanku, tidak pernah melihatku, tapi dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengikuti ajaran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Tadi bahwasanya paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendapatkan keringanan siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena memperingati kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengingat kelahiran baginda Rasulullah, sepak terjangnya Rasulullah menyebarkan agama kasih sayang, yaitu agama Islam, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah marah dalam kehidupannya, selalu mengajarkan baik lisan, perkataan, perbuatan itu baik dari semasa hidupnya sampai saat ini. Kita mengenang bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang pejuang, seorang baginda Nabi yang terakhir sebagai Nabi penutup, warasatul anbiya, sepak terjang para penutup nabi-nabi yang lain. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian kita mengingat bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Taif. Sampai di sana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati perlakuan yang tidak sedap. Hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghindari pertikaian sampai dia ke Taif. Kemudian masyarakat di sana melempari Nabi dengan batu. Malaikat pada saat itu penjaga gunung minta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Nabi, izinkan saya untuk meluluhkantakan semuanya, menghancurkan dan menghempit gunung ini sehingga mereka semua pada binasa. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak demikian. Ia berkata bahwasannya boleh jadi hari ini mereka tidak mengikuti ajaranku, tapi anak cucu mereka lah Allah Subhanahu wa ta'ala bentuk sampai dia beriman dan mengimani Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah.
pada peperangan Uhud, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada umatnya untuk tidak dendam, padahal beliau sendiri telah mendapatkan musibah. Seorang paman yang bernama Hamzah itu tewas di tangan Wahsy. Wahsy menombak pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga isi perutnya berantakan. Kemudian Hindun adalah seorang wanita yang memakan isi perut dan jantungnya Hamzah paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa perlakuan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dia tidak marah, dia tidak bersedih. Seyogianya dia bersedih karena keluarganya meninggal dengan cara mengenaskan, dibunuh oleh Wahsy. Jantungnya dimakan oleh Hindun. Singkat cerita, Hindun dan Wahsy masuk Islam dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memaafkan keduanya. Ini diterangkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-A'raf ayat 199. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudhil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'rid 'anil jahilin. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, jadilah kamu pemaaf dan orang yang memberi peringatan, mengajak orang untuk berbuat kebaikan, dan kamu tinggalkan orang-orang yang menentang atau yang bodoh. Ma'asyiral hadirin sedang Jumat rahimakumullah. Ini adalah momentum. Pada bulan ini adalah bulan kelahiran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dapat memperingatinya dan mengingatnya bahwa dulu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang pejuang dan seorang nabi sebagai penutup nabi yang terakhir. Demikian khutbah singkat yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum fa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadin bin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdi al hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawil alaina ya Allah ya Allah fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab.
Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Sayyidina Muhammadur Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qamatis shalah, qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Salatul jami'ah rahimahullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Usolli wa usallimu ala rasulillah sabila fitnati adani ma'amalillahi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين
ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع ما أشرك الذنوب توبة مغفرة. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتح القدر النبي المصطفى ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وضيفه وآبائه وأمهاته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وصلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فإذا تجربت الصحابة المجتهدين وسيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وطلحة وصبر وسعيد عبد الرحمن بن عوف وعن عبيدة بن جراح وزبير بن عوام وصحبة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى روح الرحمن الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى روح الشيخ سلمان المدني ثم إلى روح الشيخ عبد البسطامي ثم إلى روح جنيد البغدادي ثم إلى روح الشيخ أحمد الرفاعي ثم إلى روح ابن عربي ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن رجب صاحب الرضي ثم إلى روح عبد الرحمن الأسلم ثم إلى روح صالح ثم إلى روح المصطفى ثم إلى روح المريض الذي من أرسل من الحسن بن جابر ثم إلى روح محمد يوسف إبراهيم ثم إلى روح النبي الرحمن بن جلال ثم ربيعة ثم إلى روح المصطفى أحمد جميعا ثم إلى روح جابر أحمد معنا وسويد والبقي وأحمد المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كفر من مشارق الأرض إلى مغربها في برها وبحرها
برحمتك